अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, बात आज हम एक दफा फिर से हमारे 3 मौजूआत की हमेशा की तरह आज भी करने की कोशिश करेंगे। एक तो सबसे पहले जो जरूरी होगा ऑन बोर्ड रखना वो होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में होने वाला कल बुज़दिलाना हमला। BLA ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है, बाकायदा प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इसकी जिम्मेदारी कल ही उठाई है। लेकिन विद इन 25 मिनट्स नाजरीन इस पूरे प्लान को, इस पूरे एजेंडे को और इस बहुत एक बुरी और बुज़दिल साजिश को पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने नाकाम बनाया। और बिल्कुल विद इन मिनट्स ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पूरी साजिश अपने सर के बल गिर पड़ी। इसमें हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पाकिस्तान के जो बहादुर हमारे पुलिस के जवान, जो सिक्योरिटी पर्सनल वहां पर जाए वकुआ पर मौजूद थे, यकीनन विदाउट देम, उनके बगैर ये बिल्कुल नामुमकिन होता कि हम उन चारों दहशतगर्दों को उसी वक्त विद इन मिनट्स मार गिराते, जो कि हमने कल मुमकिन कर दिखाया। और पाकिस्तानी कौम ने एक मरतबा फिर से अपनी रेजिलियंस का एक सबूत देते हुए ट्रेडिंग में जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन भर की चल रही थी वहां पर बाकायदा इजाफा नजर आया नाजरीन इस वाकये के बाद। यानी कि जिसने भी ये सोचा था कि हमारे हौसले इससे पस्त हो जाएंगे या हम शैटर हो जाएंगे, खौफो हिरास कोई वो तारी कर देंगे हम पर, बिल्कुल उसके बरक्स हमने देखा कि पाकिस्तानी अवाम ने एक बिल्कुल अलग मुंह बोलता सबूत अपनी रेजिलियंस का एक मरतबा फिर से कल दिया। इसके अलावा फिर DG रेंजर्स नाजरीन जब इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बाकायदा तौर पर सामने आए तो उन्होंने बताया कि किस तरह से BLA और MQM लंदन ये दो का नेक्सस जो है वो मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है। और उसके इस जो रीसेंट वाकया है इसमें ताने बाने नजर आए हैं, सबूत, शवाहिद और जितनी भी इसमें सो फार हमारी फाइंडिंग्स हैं वो इस चीज को वैलिडेट करती हैं। BLA ने खुद भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है। और ये भी नाजरीन कोई ढका छुपा इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि भारत के जो ताने बाने हैं वो BLA से जाकर मिलते हैं, वही इस तंजीम को, इस दहशतगर्द तंजीम को पालते पोसते हैं, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में वो इस किस्म के बुज़दिलाना वाकयात कराएं। दूसरी तरफ अगर इसमें हम बात करें तो कुलभूषण यादव का भी पाकिस्तान से मिलना इसका एक मुंह बोलता सबूत है। और कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि जब इंडियन जासूस कुलभूषण यादव को हमने पकड़ा, इस वक्त हमारी कस्टडी में है और वो भी हमारे इन्हीं क्लेम्स को एक दफा फिर से वैलिडेट करता है। और जब भी उसका तस्करा आता है तो ये इसी क्लेम की या हमारे इसी एक जो हमारा एक इसमें हम एक अपनी फाइंडिंग्स लाते हैं उसको ये इसकी दूसरा हट है। दूसरी तरफ आज हम देखते हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने भी ट्वीट करके बाकायदा बताया कि किस तरह से कश्मीर में जो भारतीय कब्जा है वो खत्म होना अब जरूरत वक्त हो गया है और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं इसकी जरूरत बढ़ती जा रही है। वजीर आजम इमरान खान ने ये भी कहा कि UN सिक्योरिटी काउंसिल से वो बाकायदा राब्ता करेंगे ताकि वंस एंड फॉर ऑल इस बर्बरियत का कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में कोई खात्मा हम लोग वाकईतन देख पाए। खैर नाज़रीन, अब बात ये करना होगा कि भारत पहले भी ये साजिशें कर रहा है और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ भारत बड़े अरसे से हिंट करता जा रहा है। पाकिस्तान ने भी ख्वाह वो वजीर आजम इमरान खान खुद हो या फिर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी हो, हम दोनों की तरफ से ये हिंट्स और बार बार ये बात करते हुए बारहा उनको देख चुके हैं कि वो दोनों ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत के अजाइम अब एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जिस एम्बेरसमेंट का उनको चीन से सामना हुआ है, नेपाल से सामना हुआ है, उसकी फेस सेविंग उन्होंने एक मरतबा फिर से अपने पब्लिक के आगे करनी है। और फेस सेविंग करने के लिए जो मोदी हुकूमत है उनको इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हथकंडे के अलावा शायद कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। शायद इसी की वजह से अब हम देखते हैं कि भारतीय मीडिया भी ये क्लेम्स करता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान से भारत की तरफ कुछ सपोजिडली एलिजिडली उनकी तरफ से, हमारी तरफ से कोई दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। यानी कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की गालिबन भारत फिर से तैयारियों में नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या इसी चीज की एक एक्सटेंशन देखें जो कि कल बुज़दिलाना वाकया और कल जो बुज़दिलाना हमला PSX पर हुआ, पहले हम लोग इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। दूसरे टॉपिक की तरफ नाज़रीन आते हुए आज कौमी असेंबली पर बात करना बड़ा जरूरी होगा क्योंकि कल हमने देखा कि 41 वोट्स की अक्सरियत से कौमी असेंबली में जो बजट है, वफाकी बजट 2020-21, वो पास हो गया। बावजूद इसके कि इसमें बहुत सारी टहमगोइयां थी, बहुत सारी बातें सामने आ रही थी और वाकईतन ये बात भी दुरुस्त है कि वजीर आजम इमरान खान भी मुलाकातें कर रहे थे और अपोजिशन भी जो लोग लीडरान हैं वो भी मुलाकातें कर रहे थे। एलआई पार्टीज ने भी अपनी मुलाकातों का जो सिलसिला और इशाइयों का सिलसिला था वो जारी रखा हुआ था। भी
तो ये बातें तो वाकईतन दुरुस्त हैं, लेकिन अमिडस्ट ऑल दिस हम देखते हैं कि पिछले साल तो बजट 29 वोट्स की अक्सरियत से पास हुआ था, लेकिन इस साल ये अक्सरियत बढ़ गई और बाकायदा 41 वोट्स की अक्सरियत से इस दफा हम बजट पास होता हुआ हमने देखा है। फिर आज कौमी असेंबली का जब इजलास हुआ तो वजीर आजम इमरान खान ने बाकायदा खिताब भी किया और वो बड़े इसमें कॉन्फिडेंट नजर आए। आज बल्कि खिताब से पहले हमने देखा कि मुख्तलिफ जो उनके पार्टी के मेंबर असेंबली हैं उनसे भी वजीर आजम इमरान खान जो है वो आज दिन भर मुलाकातें भी उन्होंने की हैं, उनसे बात भी उन्होंने की है। कुछ उनके ऐसे भी MNAs हैं जिनकी शिकायत थी और कुछ उनके ग्रीवेंसेस थे, तो उनके अहवाल से भी सुनने में यही आ रहा है रिपोर्टेडली कि वजीर आजम इमरान खान ने जब मुलाकातें की हैं तो ये बातें भी एड्रेस हुई हैं। ऐसे में नाजरीन, क्या ये एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जाए जहां पर अपोजिशन एक अपनी पूरी एक नया एक अपना गठजोड़ बना रहे हैं, एक रिन्यूड अलायंस अपना दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मौलाना फजल रहमान हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, लेकिन बजट पास हो गया। अगर हम लोग इसमें रियलिस्टिक पिक्चर देखें या ऑन ग्राउंड हम लोग चीजों को देखें तो असल तो हकीकत ये नजर आती है कि बजट बआसानी पास हुआ, बल्कि पिछले साल के भी निस्बतन बेहतर अक्सरियत से पास हुआ है। तो ऐसे में वजीर आजम इमरान खान ने ये वाज़ेह पैगाम भी इससे पहले ये दे दिया था कि वो अपने नजरिए पर कायम रहेंगे। नजरिए पर कायम रहना नाजरीन, और हमें पता है उनके नजरिए का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इटसेल्फ नजरिए का सबसे अहम जो जुज है वो है एहतसाब। ऐसे में एहतसाब विद इन पार्टी और बियॉन्ड पार्टी यानी कि अपोजिशन की रैंक्स में, क्या ये वाकई हम लोग हकीकतन देख पाएंगे कि वजीर आजम इमरान खान अपने इस नजरिए को अब इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद के बजट उन्होंने बासानी उनकी जमात ने और ट्रेजरी बेंचेस ने पास कराया है, क्या हम वाकई उस नजरिए पे अमल दरामद देखेंगे या फिर अपोजिशन की कोई कोशिश कामयाब होगी? क्योंकि अपोजिशन आज भी हमें कौमी असेंबली में बजट और महंगाई के खिलाफ और खासतौर पर पेट्रोल में कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करती हुई नजर आई और उन्होंने इसमें कुछ तकारीर भी की। थर्डली नाजरीन, हम बात करेंगे कोविड की स्ट्रैटेजी पर, क्योंकि ये भी एक बड़ी जरूरी बात हम शायद अपने जो हमारे सियासी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, हमारी कोशिश है कि उसमें ये रह ना जाए, क्योंकि 3000 से कम पहली दफा ऐसा हुआ है कि कैजुअल के रिपोर्टेड जो केसेस हैं वो पाकिस्तान में एक रोज में रिपोर्ट हुए हैं। सिंस May 31 ये एक रिकॉर्ड है, कभी भी 3000 से कम केसेस एक रोज में पाकिस्तान में इससे पहले May 31 से पहले रिपोर्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन आज हमने ये चीज देखी है, ये एक अच्छी खुशाइंद बात है, लेकिन बिल्कुल इसके बरक्स एक दूसरा फिगर भी डिस्कस करना शायद जरूरी होगा, क्योंकि सिंध में जो अभी तक डेथ टोल सामने आ रहा है वो कल हमने हाईएस्ट एवर सिंध में डेथ टोल देखा है। 74 अमवात बदकिस्मती से कोविड की वजह से हुई हैं और पाकिस्तान भर में जो ये डेथ टोल है कल हमने 4200 अमवात देखी हैं ड्यू टू कोविड। तो ऐसे में नाजरीन, कोविड स्ट्रैटेजी जो स्मार्ट लॉकडाउन की हम इस वक्त अपना रहे हैं और बहुत सारे बेशतर इलाकों में ये स्ट्रैटेजी हमें अप्लाई होती हुई नजर आ रही है, क्या वाकई वो हमारे वाकईतन कोविड केसेस में कोई कमी लाने में मददगार साबित होगी या नहीं? ये हमारा तीसरा मौजू रहेगा एंड वी आर जॉइंड बाय अ वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल। बाकायदा तारुफ कराऊं, फिर हम अपने फौरी तौर पर पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सेनेटर मोहसिन अजीज सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाया फोन लाइन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमारे साथ नुमाइंदगी कर रहे हैं और गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव ऑन बोर्ड रखेंगे इन मामलात पर। थैंक यू मोहसिन साहब आपकी मौजूदगी के लिए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ताज हैदर साहब नाजरीन हमें वाया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं और वेरी प्रोमिनेंट वॉइस फ्रॉम इस पार्टी, और अपोजिशन के जो इसमें व्यूज हैं वो हमारे साथ ऑन बोर्ड अपनी जमात के व्यूज रखेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब ताज हैदर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपकी तशरीफ आवरी, आप वाया स्काइप मौजूद हैं हमारे साथ। लियाकत शाहवानी साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं, आपने भी हमें वाया स्काइप ज्वाइन की है, तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के और हुकूमत के साथ, क्योंकि आपकी जमात का एक अलायंस भी है बलोचिस्तान में, बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत भी है। तो इन तमाम मामलात पे आपके जमात का भी व्यू और बलोचिस्तान हुकूमत का व्यू दोनों रेलिवेंटली हम जानेंगे। लियाकत साहब शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बाकायदा सेनेटर मोहसिन अजीज, अगर आपसे बात का आगाज कर लें सर, सबसे पहले तो ये जो PSX का कल स्टॉक एक्सचेंज पे जो बुज़दिलाना हमला BLA की तरफ से किया गया, ये हमारा क्योंकि आज पहला सवाल है तो इसके ऊपर थोड़ा रुख कीजिएगा या फरमाइएगा। आपको लगता है कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एक रिकरिंग और बड़ी रिग्रेसिव किस्म की स्ट्रैटेजी है, सिवाय इसके ऐसा लगता है कि कोई भोंडा हथकंडा मोदी हुकूमत के पास और नहीं है अपनी जग हसाई से अपने आप को बचाने के लिए, तो आपको लगता है ये इसी चीज की एक एक्सटेंशन है जो कल हमने हमला देखा है PSX पर? शुक्रिया मोना। बात यह है कि सबसे पहले तो मैं इस जो बुज़दिलाना फेल है जो स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ है उसकी जो है वो मजम्मत करता हूँ और साथ ही साथ ये कहता हूँ कि हमारे जो दलेर वहाँ पे सिपाही मौजूद थे
جو وہاں پہ گارڈز موجود تھے، خاص طور پہ پولیس کے جو اہلکار تھے، اور بعد میں جو محب وطن ہمارے رینجرز نے سپورٹ دی، اس میں نہ صرف یہ کہ یہ جو حملہ تھا وہ 20 منٹ میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 10-12 منٹ میں اس کو جو ہے انہوں نے اپنے جان کا نذرانہ دے کر جو ہے تو یہ حملے کو پسپا کیا. یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا، بہت بڑا اس میں خطرہ تھا، اور بہت بڑا اس میں ایک جو بزدلانہ فعل ہے اس میں اچیومنٹ ہو سکتی تھی، جو کہ انہوں نے اپنے جان کے نذرانہ دے کر انہوں نے جو ہے تو اس کو پسپا کیا ہے. اور میں دعا گو ہوں کہ جو شہداء کل جو اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ جگہ دے، اور لوائقین کو صبر جمیل عطا کرے. دیکھیے یہ جو عزائم ہیں یہ بڑی مدت سے یہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. کلبھوشن کا واقعہ آپ دیکھیں، بلوچستان میں انسرجنسی دیکھیے، تو یہ یہاں پہ جو خیبر پختونخوا میں بھی اس طریقے سے، سندھ میں بھی جو ہے یہ حرکتیں جو ہے یہ مختلف طریقے سے، یہ ہمارا ہمسایہ ممالک جو ملک ہے ہندوستان، وہ یہ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، فائنینشلی بھی کوشش کرتا رہا ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ بھی جو بھی ڈپلومیٹک اسٹیٹ پہ یا جو کشمیر میں ہوتا رہا ہے، یہ تمام یہ کھل کے سامنے آ گیا ہے. اب اس میں صرف یہی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے اس طرح کا جو حملہ ہوتا ہے تو اس کو ہمیں اور اپنے کو اور اسٹرینتھن کرنا ہے. لیکن اس کا جواب اگر اس طریقے سے دے دیا جائے جس طرح سے کل دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حوصلے جو ہے اور پسپا ہو جائیں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان مختلف محاذ پہ لڑ رہا ہے. چائنا کے ساتھ جو اس نے جو واقعہ ہے اور جو وہاں پہ انہوں نے کیا ہے، اور وہاں پہ جو ان کی ذلت آمیز شکست ہوئی ہے ابھی تک، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے مظالم اٹھا رکھے ہیں کشمیر پہ، یہ سب سے کوئی توجہ ہٹانے کی کوشش بھی ہے. اور جو ہے یہاں پہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پیسے کے بل بوتے پہ یہ جو ہے کام کریں. اب یہاں پہ یہی ہے کہ ہمارا جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ہمارے آرمی ہے، رینجرز ہیں، اور جو باقی اسٹیٹ کی جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کو ہمیں مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ واقعات پچھلے کئی سالوں تک جو ہے کافی حد تک یہ خاموشی رہی. اب یہ کچھ ماہ سے جو ہے یہ زیادہ پھر سے رونما ہو رہے ہیں، تو ہمیں زیادہ اور الرٹ رہنا چاہیے تاکہ وہ کسی طریقے سے یہ ہمارے اندر انفلٹریٹ جو ہے نہ کر سکیں. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کل 1 منٹ کے لیے بھی اسٹاک ایکسچینج بند نہیں ہوئی، اور بلکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ ایک پازیٹیو نوٹ پہ بند ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سگنل گیا ہے آل دیز ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اور ان کے جو سپورٹرز ہیں اور جو ان کے فائنینشیئرز ہیں، ان کو ایک وہ گیا ہے کہ وی آر الرٹ، وی آر جو ہے ایک محب وطن ہم لوگ ہیں، اور ہم نے اس وطن کے لیے اپنا خون دینے سے ہم دریغ نہیں کر رہے. بالکل اس میں ان کو بلکہ شکست اور منہ کی کھانی پڑی ہے دہشت گردوں کو، جب واقعی ریلی کرتی ہوئی ہمیں اسٹاک ایکسچینج نظر آئی ہے، بالکل برعکس ان عزائم کے جو کہ دہشت گردوں نے ہمارے خلاف سوچے تھے کہ اس حملے سے وہ آئیں گے سامنے شاید. لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور آل تھینکس ٹو آر بریو سولجرز اور جو ہمارے جوان ہیں جنہوں نے اس کو ناکام بنایا پورے حملے کو. تو فرمائیے گا تاج حیدر صاحب، یہ کیونکہ آپ کے شہر میں یہ واقعہ ہوا، ذرا اس پہ تھوڑی اور مزید تفصیل سے بات کیجیے گا کہ جیسے کراچی میں اور خاص طور پر بالخصوص بلوچستان میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز، یہ بات درست ہیں کہ پچھلے کچھ ماہ سے بدقسمتی سے بڑھتی بھی نظر آئی ہیں. کیا آپ اس میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کو اگر ہم نے اب دوبارہ سے بالکل ونس اینڈ فار آل ختم کر دینا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بالکل آخری سانسوں پر ہیں یہ تمام دہشت گردوں کے عزائم؟ مونا، میں 95-96 میں اس ٹیم میں شامل تھا جو دہشت گردی کے خلاف کراچی میں جنگ ہوئی. 3 قاتلانہ حملے مجھ پہ بھی ہوئے تھے، 18 دوست میرے شہید ہوئے. اور یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا کہ ہم باتوں کر رہے ہیں اور اپنی پیٹ پھینک رہے ہیں. یہ ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے. اگر دشمن ہماری آخری دفاعی لائن تک پہنچ چکا ہے تو پھر ہمیں بہت بڑا خطرہ ہے، اور ہمیں ان خطرات کی نشاندہی کرنی چاہیے اور ان کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے. یہ آپ ذرا سا یہ سوچئے کہ اگر اس آخری دفاعی لائن میں تھوڑا سا بھی کریک کہیں ہو جائے
क्योंकि ये लम्हे भर की बात होती है कि आपने पहले फायर किया या उन्होंने पहले फायर बिल्कुल किया। बिल्कुल। अगर जरा सा भी क्रैक होता तो कितनी बड़ी तबाही आ जाती, और इसलिए ये इंतहाई जरूरी था कि हम उसको इस आखिरी सर, दफाई अल्लाह लाइन और तक खाने न पीने तक का पहुंचे। इंतजाम ये दहशतगर्द अपने साथ करके आए थे, तो दिस वेल स्पीक्स कि इनके क्या अज़ाइम थे इसमें। ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, और मैंने कहा है कि कराची में इस जंग में मैं शरीक रहा हूँ और मुझे काफ़ी मेरे दोस्त इसमें हैं। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इसमें इनिशिएटिव हमेशा दहशतगर्द के पास होता है। वो तय करता है कि उसको कहाँ हमला करना है, किस वक्त हमला करना है, किस स्ट्रेंथ के साथ हमला करना है। वो बाकायदा रेकी करता रहता है कि क्या रास्ता होगा, किस तरीके। हमारा काम होता है इस इनिशिएटिव को दहशतगर्द से ले लेना, यानी हमें पता हो कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उनकी तैयारी है, कहाँ पे वो हमला करने वाले हैं, कहाँ वो छुपे हुए हैं और कहाँ हमें कार्रवाई करनी है। जब तक कि हमें ये सलाहियत पैदा नहीं होगी, हम इस किस्म के जो मामला हैं इसके सामने एक्सपोज होते रहेंगे। अब इसमें क्या किया जाए? असल झगड़ा ये फौजी ताकत का नहीं है, ये गन पावर का नहीं है, ये इंटेलिजेंस का है कि उन्हें क्या आप बाखबर हैं या नहीं है। और अगर आप बाखबर नहीं हैं और दुश्मन आपकी आखिरी दिफाई लाइन तक पहुंच रहा है तो आपको बाखबर होना चाहिए। इंटेलिजेंस एजेंसी ये उनका काम है। मरकज में आपने एक तंजीम बनाई है जो तमाम सूबों को कोऑर्डिनेट करती है। मुझे अफसोस है कि उस तंजीम को एक्टिवेट नहीं किया जा रहा जिस तरीके से उसको एक्टिवेट करना चाहिए। बल्कि मैं याद दिलाऊंगा, सेनेटर मोहसिन अजीज तशरीफ रखते थे उस वक्त सेनेट में, और ये बात सेनेट के रिकॉर्ड पे कि चौधरी निसार साहब वजीर दाखिला थे, और जब हमने कहा कि इंटेलिजेंस की कमजोरियां हैं तो उन्होंने कहा नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पेशावर में जो हमला स्कूल पे हुआ था उसके बारे में हमें पहले से बता दिया था। वाघा बॉर्डर पे जो हमला हुआ उस पर भी हमें पहले से पता था। कराची एयरपोर्ट पे जो हमला हुआ उस पर भी हमें पहले से पता था। मैंने चौधरी साहब से पूछा कि अगर पता था तो आपने क्या किया? उनका जवाब था कि लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मामला। तो इस तरीके से अगर तस्वुर बढ़ता जा रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता है, वो बता भी रही हैं आपको, और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही, तो फिर मेरे ख्याल से इसकी कोई, और ये बात मोहसिन अजीज साहब तशरीफ रखते थे लेकिन ये सेनेट के रिकॉर्ड पे चौधरी निसार साहब का बयान है। अच्छा, फिर ये कि इसमें दो हिस्से होते हैं, एक तो ये दहशतगर्दी है, दूसरे सियासी मसाइल। अगर सियासी मसाइल हल नहीं किए जाते, अगर पॉलिटिकल प्रोसेस को मजबूत नहीं किया जाता, यानी एमपीएम से जो हमारी वो हो रही थी, उसमें एक नेगोशिएटिंग टीम थी हमारी जो उनके सियासी लोगों से बात कर रही कि भाई आपके क्या मसाइल हैं, उनको आप किस तरीके से दूर करें। दूसरी टीम जो थी तो दहशतगर्दों से मुकाबला कर रही थी। अब बलूचिस्तान के मसाइल हैं, अख्तर जान मिंगल ने वो मामला उठाया है, हर तरफ से उन्हें हिमायत मिली है कि जी वाकई ये मसाइल हैं। अच्छा, मैं खुद अपनी बात बताऊं कि मैं सीपैक कमेटी का चेयरमैन था, और सीपैक का जो रूट बदला गया और उस पर हमने शदीद एहतजाज किया उस वक्त की हुकूमत से, हमारी बात सुनी तक नहीं गई। इस कमेटी की 5 रिपोर्टें इस वक्त सेनेट की वेबसाइट पर मौजूद है। मैं जब चाइना गया अपनी कमेटी को लेके, तो वहाँ सबसे पहले जो बात हुई वो बलूचिस्तान के जो वाटर रिजर्व है कि उनको किस तरीके से डैम्स बनाए जाए, उस पर बात हुई। मुझे अफसोस है कि आज 35 साल हो गए, हिंगोल डैम जो है उस पर काम नहीं हो रहा। हालांकि हिंगोल डैम जो है वो कई गुना ज्यादा जमीन सैराब करेगा बनस्बत दियावीर बाशा डैम के। हिंगोल डैम का खर्चा भी आधे से कम है, लेकिन ये कि क्योंकि वो बलूचिस्तान में है इसलिए उस पर काम नहीं हो रहा, और इसलिए उस पर तो इस सियासी प्रोसेस को मजबूत करना ये दहशतगर्दी को कमजोर करता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी ये बात है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें तमाम बलूचिस्तान के लिए खड़ी हैं, और बलूचिस्तान की जो गुर्बत है, बलूचिस्तान की जो नादारी है, उसकी जो एहसास महरूमी है, उसको दूर किया जाए एक पॉलिटिकल विल के साथ। और
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله दूसरे ये कि इंटेलिजेंस आपको मिलती कहाँ से है। इतने इदारे हैं इंटेलिजेंस के, मेरा तजुर्बा ये है कि हर जगह से मुख्तलिफ आपको रिपोर्ट मिलती है। असल जो इंटेलिजेंस है वो आपको आपका सियासी कारकुन जो गली मोहल्ले में है वो आपको देता है कि ये हो रहा है, और उसकी राय को अहमियत दे के आपको ये तमाम चीज़ें करनी है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये वक्त नहीं है। देखिए, सबसे आसान काम ये है कि हम बयान देते रहें। इंडिया भी बयान देता है, हम भी बयान देते हैं। वो अपनी पीठ थपकते रहें, हम अपनी पीठ थपकते रहें। लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये कि उनकी जितनी भी बेसिस यहाँ पे हैं, जो जो उन्होंने तंजीमें बनाई हैं, उनके अंदर घुस के उनको रोका जाए, और इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के साथ, मैं फिर इस चीज़ को दोहराऊंगा कि जंग इंटेलिजेंस की है। उन्हें उनके हाथ में इनिशिएटिव है, या आपको पता है कि आप कि वो क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से काम, और इसके बहुत से आसान तरीके हैं कि आपको पता चल जाता है कि मुझे टीवी पे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। वो जानते हैं कि किस तरीके से, अगर उन्हें ये पता होता है कि आज मेरे घर में कौन सी दाल पकती है, तो उनको ये भी पता होता है कि वो लोग बैठ के क्या मंसूबे बनाते हैं। बेहतर इंटेलिजेंस शेयरिंग से भी ये चीज़ें हम इनको फॉइल कर पाते हैं, इस किस्म के अटैक को। इवन ताज साहब ने तो साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का भी इसमें जो उनका सेनेट में बयान था वो कोट किया है। लियाकत साहब, अब आप थोड़ा बेहतर और मजीद पोजीशन में हैं, क्योंकि आप हमें बताएंगे बलूचिस्तान के लेवल पर भी आप एक तो पर्सपेक्टिव हमारे लिए फरमाइएगा। जिन फॉल्ट लाइन्स का तस्करा ताज साहब कर रहे हैं, उनको हमारा दुश्मन एक्सप्लॉइट ना करे अपने मकासद के लिए, ये बड़ा ज़रूरी है, और ये सियासी प्रोसेस को मज़ीद मुस्तहकम करके हम इस चीज़ को यकीनी बना सकते हैं। इसमें आपका क्या ख्याल है, बलूचिस्तान हुकूमत का क्या ख्याल है? और कुलभूषण यादव भी तो देखें, हमें फिर बलूचिस्तान से
جس طرح سے ہم نے اس کو پکڑا کہ وہاں پر وہ جو عزائم اپنے ناپاک عزائم سر انجام دے رہا تھا اور رنگے ہاتھوں ہم نے کلبھوشن یادو کو وہاں سے پکڑا ہے. کیا یہ بھی اس چیز کی ایک کنٹینیوٹی ہے؟ ہمارے پاس ایک جیتی جاگتی مثال موجود ہے کہ بھارت واقعی ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. مونا بالکل بھارت کی مداخلت موجود ہے. نہ صرف یہ کل کا واقعہ بلکہ اس طرح کے کئی واقعات ہیں. یہاں پر کوئٹہ میں جو دہشت گردی ہوتی رہی ہے, سوسائڈ بم پڑتے رہے ہیں, بہت سارے واقعات جب ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کے جو قدم کے نشانات ہیں اس کو ٹریس کرنا شروع کیا تو وہ افغانستان اور انڈیا کی طرف گئے. اور افغانستان خصوصاً 9/11 کے بعد ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر انڈیا کی جو ہے کتنی انفلوئنس ہے اور جو افغان ایجنسیز ہیں ان کو ٹرین بھی کر رہے ہیں, ان کو انفلوئنس بھی کر رہی ہے. تو اس بات میں تو خیر شک نہیں ہے, بلکہ جب بھی انڈیا کو موقع ملتا رہا ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی اور فیوچر میں بھی انڈیا یہ ضرور کرے گا. بلوچستان گورنمنٹ, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل معاملہ پولیٹیکل پلیٹ فارم ہی. بلوچستان میں جو فالٹ لینڈز کا ذکر آپ لوگ کر رہے ہیں, اس کی ہسٹری جو ہے طویل ہے. 48 میں 50s میں بھی ایک تو یہ کہ بلوچستان میں دو مکتبہ فکر شروع سے رہے ہیں. ایک وہ جو ملیٹنسی پہ یقین کرتی رہی ہے اور دوسرا جو پرامن سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے. اور 50s میں بھی جب ملیٹنسی بلوچستان میں شروع ہوئی تو اس کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی نکلا. 62 میں بلوچستان میں ایوب خان کے دور میں جب یہاں پر بے چینی پہلی ایک شورش کی فضا قائم ہوئی بلوچستان میں تو اس کا بھی مذاکرات ہی کے ذریعے حل نکلا. تاج حیدر صاحب جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں بلوچستان میں جو فوجی آپریشن کی گئی 70s میں, بعد حیدرآباد میں جو بلوچ لیڈرشپ ہے ان کو ڈال دیا گیا اور حیدرآباد ٹرائبونل بنا. پھر جنرل ضیاء الحق صاحب نے بلوچ لیڈرشپ کے ساتھ جو مذاکرات کیے تو مذاکرات کے ذریعے اس کا حل نکلا. اور اب بھی بلوچستان گورنمنٹ یہی سمجھتی ہے کہ مذاکرات ہی مسائل کا حل ہے اور مذاکرات کا سلسلہ جاری ہی رہا ہے. پچھلے سال بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ سردار اختر مینگل کا انہوں نے نشست اسکیجول کیا تھا, لیکن اختر مینگل صاحب وہ نہ جانے وہ میٹنگ کیوں نہیں اٹینڈ کر سکے. تو یہ سلسلہ جاری ہے اور بلوچستان میں بھی بہت سارے ایسے ملیٹنٹ گزشتہ سالوں سے وہ واپس مین اسٹریم میں بھی شامل ہوئے ہیں, ان کے لیے پوری پیکج بھی موجود ہے. تو ابھی مذاکرات ہی کو ہم پولیٹیکل یہ جتنے معاملات ہیں اس کا حل سمجھتے ہیں. رائٹ, یعنی کہ مذاکرات ہی واحد حل ہے اور فالٹ لائنز یقیناً موجود ہے. لیاقت صاحب بھی اس بات سے اتفاق رکھ رہے ہیں کہ سیاسی پروسیس کو مستحکم کر کے ہم ان فالٹ لائنز کو دور کر سکتے ہیں اور جو ایک احساس محرومی ہے جس کو ہمارے دشمنان ایکسپلوئٹ کرنے کی اپنے مقاصد کے لیے کوشش کرتے ہیں اس کو بھی ہم ونس اینڈ فار آل اس سے ریڈنس حاصل کر سکتے ہیں. دوسرے اور تیسرے سوال پہ بٹ کوئکلی آفٹر اے بریک, اسٹے ود اس. ڈیلی پاکستان کا سب سے بڑا ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم. ہر وقت ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ڈیلی پاکستان ویب سائٹ وزٹ کریں. گھر, سفر, دفتر, اسکول ہو یا کالج, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہماری موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. روایتی خبروں سے تنگ آ جائیں تو منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ڈیلی پاکستان کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. پاکستان کے رہنے والے, پاکستان کے دیکھنے والے, پاکستان کے پڑھنے والے. ناظرین, وہی سے ریزیوم کرتے ہوئے دوسرے سوال کی طرف رخ کرتے ہیں. ناظرین, وزیر اعظم عمران خان کل بھی یہ واضح پیغام دیتے ہوئے نظر آئے ہیں اور آج بھی انہوں نے قومی اسمبلی سے خطاب کیا ہے. پیغام ان کا یہ تھا کہ وہ اپنے نظریے پر گامزن ہیں. ناظرین, ایک نظریے کے حوالے سے صرف ایک اتنی بات کرنا ضروری ہے بیفور آئی ٹرن ٹو مائی گیسٹ
کہ نظریے پہ جب بھی کسی سیاستدان نے کوئی بھی اگر عمل کرنے کی کوشش کرے تو اس میں کافی ساری رکاوٹیں، کافی سارے ifs اینڈ بٹس آتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی انسان نظریے پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک بیسکلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو سٹیٹس کو ہے اس کے آپ نے خلاف جانا ہے، اس کے آپ نے خلاف یا اس کے مترادف آپ نے آگے بڑھنا ہے. تو اس پہ بات کریں گے یہ کتنے حد تک ہو پائے گا، گیون دا فیکٹ کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور نمبرز اٹ سیلف اس بات کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اپوزیشن کی تمام کوششوں کے باوجود اپوزیشن کی بھی ایک بات عجیب سی ہے، اور جس میں آج جو ہم نے دیکھا ہے کہ آج جب انہوں نے قومی اسمبلی کے باہر احتجاج کیا تو انہوں نے بجٹ کو مسترد کیا، اور تو یہ کہ بجٹ تو پاس ہو چکا ہے ان ریئلٹی، ان ریئل اسینس اسمبلی سے کل ہی پاس، اور 41 ووٹس کی اکثریت سے پاس ہوا ہے. تو ایسے میں نظریے پر عمل درآمد ناظرین کتنا ہو پائے گا؟ ظاہر ہے اگر اپنے رینکس کے اندر احتساب کرتے ہیں تو وہاں سے ریزنٹمنٹ آتی ہے، وہاں سے بڑے سیاسی گٹھ جوڑ اور سیاسی معاملات جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، الائز کی طرف سے بھی اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں. اگر وہاں پر ہم احتساب کا رخ کریں، اگر اپوزیشن کی طرف احتساب کا رخ کریں تو ظاہر ہے اپوزیشن بھی برسر اقتدار اس ملک میں سالہ سال اور سنس ڈیکیڈ رہی ہے، تو ظاہر ہے پھر ان کے بھی روابط ہیں، ان کے بھی جو معاملات ہیں وہ بھی پھر اپنی طرف سے ایک ریزسٹنس کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں. سینیٹر محسن عزیز صاحب، واٹ ڈو یو تھنک سر، اس نظریے پر عمل درآمد ہو پائے گا وزیر اعظم جناب عمران خان کی طرف سے اگر انہوں نے بآسانی اتنی ریزسٹنس اور اپوزیشن کی اتنی اے پی سیز کے باوجود بھی بجٹ پاس کرا لیا ہے کل؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بجٹ کی بات ہے کہ بجٹ میں یہ نہیں کہ میں حکومت کا جو ہے وہ نمائندہ ہوں اور ان کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں کہ جس وقت کے دنیا میں ایک ریسیشن چل رہا ہے کووڈ کی وجہ سے، اور ورلڈ بینک اور IMF کہہ رہا ہے کہ 12,000 بلین ڈالر دنیا سے جو ہے ایویپوریٹ کر جائے گا، اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جیسی اکانومی جو ہے وہ 8.5% نیگیٹو گروتھ میں جائے گی، اسی طریقے سے جو باقی ممالک ہیں جرمنی، فرانس، اٹلی، ان کا بتا رہے ہیں کہ ڈبل ڈیجٹ یعنی 10% سے اوپر جو ہے تو وہ نیگیٹو گروتھ کی طرف جائیں گے. تو ایسے میں ٹیکس فری بجٹ دینا اور ایسے میں اس طریقے کا بجٹ دینا جس میں کہ ٹیکس ٹارگٹ انہوں نے جو ہے 4,900 رکھا ہوا ہے ارب بلین، اب اس میں جو 4.9 ٹریلین جس کو کہتے ہیں اس میں جو ہے تو انہوں نے ٹیکس ٹارگٹ جو ہے رکھا ہوا ہے. اس میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی خامی موجود نہیں ہے. البتہ فسکل سپیس جو ہے چونکہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو ہے اگر ٹوٹل بجٹ لیا جائے تو 5.4 ٹریلین کا آؤٹ لے ہے، جس میں کہ کچھ نان ٹیکس ریونیو اور باقی ٹیکس ریونیو، اس میں سے 2.3 ٹریلین تو جو ہے وہ صرف چلا جاتا ہے ڈیٹ سروسنگ میں. اس کے بعد جو ہے آپ کا تقریباً جو ہے جو NFCF بورڈ کے تحت جو جاتا ہے صوبوں کو وہ 2.3 2.7 کے درمیان جتنا بھی بجٹ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اور آرم فورسز کی ضروریات جو ہے وہ 1.3 ٹریلین بھی اگر آپ ڈال لیں تو اس کے بعد تو وہیں سے ہم نیگیٹو بجٹ پہ شروع ہو جاتا ہے. اب اس میں جتنا آپ اس کو بڑھاتے جائیں تو وہ اسی طریقے سے آپ کے لونز جو ہیں اور بڑھتے جائیں گے. صرف دو ہی ٹارگٹ آپ کے پاس ہیں، ایک کہ ریونیو بڑھایا جائے اور دوسری طرف جو ہے تو یہ اخراجات جو ہے کم کیے جائیں، کیونکہ اب جو ہے لون لینا از ناٹ این آپشن اینی مور. اب اسی صورت میں میں سمجھتا ہوں اس طرح کا بجٹ دینا، جبکہ کووڈ بھی آ گیا ہے، اور اس میں پچھلے سال کا اگر آپ اس کو دیکھیے تو اس میں یہ ہے کہ پری کووڈ جو ہے وہ 3 ٹریلین کا ٹارگٹ اچیو کر دیا گیا تھا، جو کہ اچھے وقتوں میں 3.8 ٹریلین جو ہے وہ حکومت یعنی جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس وقت انہوں نے اتنے کیا تھا، اور اس میں سے بھی جو ہے تقریباً 350-400 بلین انہوں نے جو ہے اس میں شو نہیں کیا تھا، جو کہ ریفنڈ کے مد میں انہوں نے دینے تھے وہ نہیں شو کیا. اب اس میں اب جو ہے وہ یہ بات ہے کہ اس وقت جو ہے بالآخر ہمارا جو بجٹ ہے اس کو پاس کرایا گیا، اور ہمارے الائز جو کہ ناراض بھی تھے یا ہمارے پارٹی والے جو ناراض بھی تھے انہوں نے آ کے ووٹ بالکل دل کھول کر یہاں دیا ہے. اسی لیے ہمارا جو ہے تو یہ 160 کا نمبر اچیو ہوا ہے. نظریہ جو ہے نظریے کو قطعی طور پہ نہ عمران خان صاحب اور نہ PTI چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے الیکٹ کرنے کی جو ریزن ہی تھی وہ یہ تھی
کہ چینج اور نظریہ، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ اس ملک سے جو ہے یہ اقربا پروری، اس ملک سے جو یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے اس کا یہاں پہ اگر خاتمہ ہے پہلے تو کیا جائے، ادروائز اس کو منیمم لیول پہ لایا جائے. اور یہی وجوہات ہیں کہ آپ کی اب دیکھیے جو بھی انسیڈنس ہوتا ہے جس کی مذمت ضرور کرنی چاہیے، لیکن ساتھ کے ساتھ اس کے جو ہے تو جو رپورٹس ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اور رپورٹ جو سامنے آتی ہیں اس کے اوپر وہیں سے ایکشن انیشیٹ کیا جاتا ہے. پیٹرول کا ہے اس کے اوپر ایک نیا ابھی ایک کمیشن بنایا گیا ہے جس میں کہ ہماری جو کمیٹی ہے پیٹرولیم کمیٹی اس سے بھی آراء لی گئی ہیں، اور دیکھا جا رہا ہے کہ کون کون یہاں پہ جو ہے رسپانسبل ہے. اسی طریقے سے جو باقی واقعات ہوئے ہیں، اب میں یہاں سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن جو بھی واقعات ہوئے اس ملک میں، چاہے آپ پاکستان اسٹیل لے لیں یا آپ اور لے لیں اور ادارے لے لیں، اور جو ہماری اسٹیٹ بورڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو کافی حد تک دھکیل دیا گیا ہے، ان کو اس نیچ پہ لے جایا گیا ہے کہ جہاں سے ان کی واپس ریکوری جو ہے ایک بہت کٹن اور بہت مشکل ٹاسک ہے. لیکن ہماری حکومت جو ہے لگی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اچیو کرے گی. رائٹ، ابھی تو وہی اسی عزم کو دہرایا ہے محسن عزیز صاحب نے کہ بالکل اس ویژن پہ گامزن ہے. تو اور وہ بھی یہ بات صحیح ہے کہ آپ پہ اونرس بہت زیادہ ہے حکمران جماعت پہ، گیون دا فیکٹ کہ یہی ایک سب سے بڑا ریزن ہے کہ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. تاج حیدر صاحب، سر یہ فرمائیے گا، ایک ان پاپولر فیصلہ ہوا، 25 روپے یکدم پیٹرول پر لیٹر بڑھ گئے، اس میں جو اس کے ریشنل ہوں گے وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے عوام میں مقبولیت نہیں ملی اس فیصلے سے. یہ فرمائیے گا یہ جو ان پاپولر فیصلہ ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کی ایک کلیکٹیو ویکنس ہے جس کی وجہ سے اس قسم کے فیصلے نظر آ رہے ہیں؟ اور آپ بے شک جتنے مرضی احتجاج کر لیں لیکن فیکٹ ریمین سر کہ بجٹ پاس ہو چکا ہے. بہت بڑی فتح ہے، اور نہ پہلے کبھی ایسی فتح حاصل ہوئی، نہ آئندہ انشاءاللہ کبھی ایسی فتح حاصل ہوگی. لیکن اس سے بھی بڑی فتح پہلے حاصل ہوئی تھی، وہ یہ کہ سینٹ چیئرمین کے خلاف، محترم کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو 64 سینیٹرز کھڑے ہوئے تھے اور آدھے گھنٹے کے اندر ووٹ صرف 50 نکلے. تو کیسے یہ فتح حاصل کی جاتی ہے، یہ ایک سفید بالوں والے سیاسی کارکن کے لیے سمجھ لو تو کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر پہلے سے ہر پارٹی نے یہ انڈیا دے رکھا تھا کہ بجٹ کو فیل کر کے اور اس پہ ووٹ نہ دے کے ایک بہت بڑا مالی اور سیاسی بحران جو کہ کھڑا ہو سکتا تھا، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو میرے خیال سے اس کا بھی کچھ جو سیاسی بلوغت دکھائی گئی ہے کہ جناب بجٹ کو پاس ہونے دیا جائے، نہیں تو ایک بہت بڑا مالی بحران اس خاص وقت کے اندر پیدا ہوگا. اور سیاسی بحران بھی، بجٹ فیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت گئی. اب آپ یہ نئے الیکشن کرائیں یا کوئی نیا ایسا لیڈر لائیں کہ جو پارلیمنٹ سے نیشنل اسمبلی کا جو ووٹ ہے وہ اس سے تمام اس بہت بڑی فتح سے وہ وہی مالی جو معاشی مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے، جو کہ آئی ایم ایف کی بنائے ہوئے اس بجٹ سے، یا آئی ایم ایف کے فلسفے پر بنے ہوئے اس بجٹ سے جو ہے وہ اور زیادہ بڑھے. جو بھی ان کا طریقہ کار ہے وہ یہ کہ آپ اپنے ملک کی پروڈکشن نہ بڑھائیں، آپ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن نہ بڑھائیں، آپ درآمدات پہ بھروسہ کریں، آپ جو ہیں جو بھی فرق ہے اس کو آپ قرضے سے لے کے، اور یہ ایک آئی ایم ایف کا فلسفہ ہے جس سے ہر ملک کے اندر جہاں بھی آئی ایم ایف گئی ہے غربت اور بے روزگاری پیدا ہوئی ہے. اب اگر بجٹ کے اندر آپ امپورٹ ڈیوٹیز کو، میں خاص طور سے ذکر کروں گا جو گندم پہ امپورٹ ڈیوٹیز، ریگولیٹری ڈیوٹی 60% کی ختم کی گئی، اور 8% کی جو اسپیشل ڈیوٹی ہے وہ بھی مزید ختم کی گئی، اور نجی شعبے کو کھلی چھٹی دے دی گئی کہ آپ جتنی چاہیں گندم جو ہے وہ درآمد کر سکتے ہیں. جو گندم کی درآمدی قیمت ہے وہ اس وقت کوئی 37,000 روپے فی ٹن بڑھ گئی ہے، جو بازار میں قیمت اس وقت ہے وہ کوئی 52,000 روپے فی ٹن. تو یہ اتنی بڑی لاٹری امپورٹرز لابی کو دی گئی ہے جن کی کا ہمیشہ یہی انٹرسٹ رہا کہ پاکستان میں پروڈکشن نہ ہو
और चीज़ें बाहर से आए, तो ये एक इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ। अगर आप तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे, अगर आप ये तो आपने मईशत के एतबार से आपने बड़ा डायलेट किया है तफसील से। आप ये फरमाइएगा सर, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, आपका ख्याल है कि हम जमहूरियत को अपोजिशन डिरेल नहीं करना चाहती और कोई सियासी इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम आप टर्मोइल नहीं चाहते हैं, लिहाजा आपने वाकईतन ये आप लोगों ने बजट को रिजिस्ट नहीं किया, या फिर आपको लगता है कि प्रॉब्ली इसके अलावा कुछ हुआ भी नहीं जा सकता था? नहीं, कुछ लोग ना में वोट देंगे। मोना, मैं तो वो अर्ज कर रहा हूँ कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातें बाकायदा मीडिया के अंदर कह रही थी कि बजट पास होना है। हाँ। मतलब मैं कोई ये नहीं, अब उसके ऊपर आप अपनी पीठ थपकते रहें कि जी बिल्कुल जैसे हमने 14 सेनेटर इधर के उधर कर दिए। हकीकत ये है कि आप अक्सरियत नहीं ला सके वहाँ पे, 172 आदमी आप वहाँ पे नहीं ला सके, यानी आपके साथ इतने लोग नहीं हैं जितनी की आपको जरूरत है, ये एक हकीकत है। तो अब ये कि एक सियासी बहरान एक नया पैदा कर दिया इस वक्त के जब कोरोना के। तो सर आगे आने वाले दिनों में व्हाट टू एक्सपेक्ट, आपका आखिरी फिर इस पे जुमला? जी, क्या आप कोई टफ टाइम दे पाएंगे गवर्नमेंट को सर, फिर अगर आगे आने वाले दिनों में भी यही देखो जो टफ टाइम है वो मोना ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट को टफ टाइम दें या कुछ करें। जो टफ टाइम मुल्क पे पड़ा हुआ है उसके लिए क्या इकोनॉमिक सोल्यूशन है। आज ही मैंने अपनी लीडरशिप को कहा है कि जनाब आप ये जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसके अंदर एक बाकायदा मल्टी पार्टी कमेटी बनाइए जो कि सोल्यूशंस लाए। ये जो इस वक्त इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है ये एक डोमिनो इफेक्ट है, एक चीज दूसरे को गिरा रही है, दूसरी तीसरे को गिरा रही है और एक चेन रिएक्शन है। अगर आप वेजेस नहीं बढ़ाते तो ये जो डिमांड साइड पे है क्राइसिस इकोनॉमिक, जिस तरीके से लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है, तो ये तो इकोनॉमी को बिल्कुल बिठा देगी, आपकी प्रोडक्शन को बिठा देगी। इस वक्त जिस तरीके से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इन चीजों का सोल्यूशन आपको निकालना है। मुझे अफसोस है कि जो भी चैनल मैं खोलता हूँ उस पर ये होता है हुकूमत जा रही है कि हुकूमत आ रही है। ये मुल्क, ये इस वक्त मुल्क हमारा जो है वो मुश्किल के अंदर है और सबसे बड़ी यानी हमारी एक जो टीम है पार्टी की वो सिर्फ इस पे कर रही है कि इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे किया जाए और मुझे फख्र है कि मैं उस टीम का साहब तो एक लार्जर पिक्चर की तरफ से देख रहे हैं कि आपको लगता है ये अपोजिशन की वीकनेस है, क्योंकि ताज साहब ने भी तस्करा किया है सेनेट चेयरमैन के खिलाफ जो एक पूरी कोशिश टॉपल कर गई थी अपोजिशन की, उस पर कोई तहकीकात भी नहीं हुई और उनका ताल्लुक आपकी जमात से है, तो लिहाजा ये अपोजिशन की वीकनेस है। और क्या वजूहात है कि वाकई ग्रीवेंसेस के बावजूद तमाम लोग इकट्ठे हैं और बजट को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं इस मरतबा? जी, इस वक्त अपोजिशन न सिर्फ वीक है बल्कि उनकी वीकनेसेस जो है रोज लेवल से वो नुमाया है। 2018 के इलेक्शन में उन्होंने जिस बुनियाद पे अपना केस स्टैब्लिश करने का कोशिश किया उस पर भी मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों की शिकस्त के बाद ओपिनियन मुख्तलिफ थी। पहले तो अपोजिशन लीडर चुनने में जो है उनको काफी दिक्कत का सामना था और उसके बाद एक गैर फिक्री किस्म का अपोजिशन वो बाहर इकट्ठे होकर जरूर बैठे, लेकिन अपोजिशन को किसी एक फोरम पे वो इकट्ठे नहीं कर सके और ये पहली दफा उन्होंने वीकनेस नहीं दिखाई, चाहे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हो, कौमी असम्बली के वक्त स्पीकर की जब इलेक्शन हो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, तो तमाम जो है मौजूदा अपोजिशन जो है मुसलसल वो शिकस्त वरीक़त से दो चार रही है। मौलाना फजल रहमान साहब उस अपोजिशन का हिस्सा है। जब वो धरना देने गए वो धरना में एक टोकन जो पार्टिसिपेशन है अपोजिशन लीडर्स की, बिलावल साहब भी नजर आए, शहबाज शरीफ साहब भी, लेकिन एक इकट्ठे उन्होंने ना मौलाना साहब को सपोर्ट की ना अपने स्ट्रेंथ डाला। तो ये पूरी अपोजिशन आप देखिए कि अरे जमात जो है एक तो अपने उनका पिच है उस पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं और जब भी कोई अपोजिशन की मोमेंटम या मूवमेंट क्रिएट होती है उसको हर एक जमात अपने लिए उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते, अपोजिशन को स्ट्रेंथन नहीं करते। दूसरी बात ये कि अपोजिशन की अक्सर जमातें जो है वो नैब का उनको सामना है और एक बात तय है बिल्कुल वाज़ेह, आपने शुरू में जो इंट्रो में एक सवाल उठाया इमरान खान साहब के एहतसाब के हवाले से, जो उनका मंशूर है, जो उनका स्ट्रेटजी है, जो उनका स्ट्रगल है, ये बात तय है। इमरान खान साहब भी जानते हैं कि एहतसाब इमरान खान का सियासी शहरत है
अगर वो इससे पीछे हट गए उनकी सियासी मौत वाकई हो जाएगी। वो वोट भी इसी बुनियाद पे लेकर आए थे। अदरवाइज बाकी जो एजेंडाज हैं डेवलपमेंट का या पॉलिटिकल रिफॉर्म का, वो PMLN का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, और ओवर द ईयर इस एजेंडा की बुनियाद पे वो आवाम से वोट भी लेते रहे। लेकिन PTI जो है एहतसाब के नारे के साथ मैदान में आई और जो उनको मैंडेट मिला है वह एहतसाब का मिला है। और एहतसाब के अमल पे मैं समझता हूँ पास में जितनी भी गवर्नमेंट गुजरे हैं, अगर किसी जमात ने एहतसाब को वाकई लिया है, उसमें कारफरमा दिखाई देता है, तो मौजूदा हुकूमत है। और उसकी वजह से जो माफियाज एक्टिव हुए हैं, जो जागीरदार हैं, जो सरमाएदार हैं इस मुल्क में, जो गवर्नमेंट्स को, जो ट्रेजरी को, जो आवाम का पैसा लूट के अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, वो किस पाल है वो भी वादे है। तो खान साहब जो है आज इस बजट में कल उनको बहुत बड़ी, परसों बल्कि बहुत बड़ी फतह, कल बड़ी फतह नसीब हुई है कि जो उनका अपना सिंपल मेजॉरिटी है अददी लिहाज से, परसेंटेज के लिहाज से, उसका दुगना कल उसके फेवर में आए। 160 वोट उनको मिले हैं, अपोजिशन को कोई 40-41 वोट मजीद कमतर थे। तो इसका ये मतलब ये है कि कल भी अपोजिशन की जो अराकीन है उनकी वो प्रेजेंस अपोजिशन जो है मेक श्योर नहीं कर सकी है। राइट। और लियाकत साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, मैंने जरा आगे बढ़ना है और आखिरी जो चंद लम्हात हैं कोविड स्ट्रेटेजी पे जरा हम बात कर लें। ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, इज इट वर्किंग और नॉट? ब्रीफ कमेंट्स फ्रॉम एवरीवन। सेनेटर साहब आपसे शुरू करते हुए। जी, मैं ये कोविड से पहले थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखिए ये मुल्क में जो हमारी सियासत है उसको जो है एक नहज पे लेकर आना है। अब यहाँ पे अगर सेनेट की बात हो रही है तो ये जरूर चाहिए था नून लीग को और खास तौर पे पीपल्स पार्टी को कि सोल सर्चिंग करते और एहतसाब करते अपनी पार्टी के अंदर कि कौन से 64 आदमी थे, उनमें से जो है 14 आदमी कहाँ गए और क्यों गए। जैसे कि PTI ने सेनेट इलेक्शन में 2018 में किए कि अपने 25 MPA को उन्होंने निकाल बाहर किया और उस तरीके से एहतसाब किया। तो ये जरूरी है हर पार्टी के लिए कि ये किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ जो है एक तज्जिया है और तज्जिया यही दिया जा रहा था कि बजट नहीं पास होगा, कमेंट्स यही दिए जा रहे थे कि हुकूमत गिर जाएगी, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से कुछ नहीं हो, क्योंकि इनमें आपस में इत्तेहाद नहीं है और ये सिर्फ चंद लोगों को बचाने के लिए लगे हुए हैं। बाकी जहाँ तक कोविड का सवाल है, देखिए हमने ये देखना है, हमने बैलेंस करना है और बैलेंस करने में अभी तक तो इंशाल्लाह कामयाबी हासिल हुई है कि एक तरफ तो कोविड को उसके साथ जंग करनी है और लड़ना है, दूसरी तरफ जो है डेली वेजेस और वो नौकर हजरात और वो हजरात जो कि दिन को कमाते हैं और रात को घर आटा लेके जाते हैं, उनको भूख से नहीं मारना। और इसी वजह से जिस तरीके से ये एहसास प्रोग्राम के तहत पहली दफा जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी से उनके घर में ये पैसे पहुंचाए गए, अभी भी यही बात है कि इसको हमने इनकलकेट करना है। अपने लोग जो हमारे एजुकेटेड नहीं है उनको बताना है कि फासला कैसे रखा जाए और किस तरीके से मास्क पहना जाए ताकि ये बीमारी जल्द अज जल्द हम उस पर काबू पा सके। शुक्रिया। देखिए ताज हैदर साहब, आपका क्या ख्याल है मुख्तसर की? जी, गुर्बत एक मसला है और गुर्बत बहुत बड़ा मसला है। हमारे पास वसाइल की कमी वो भी एक बहुत बड़ा मसला है और इसलिए हमें जल्द अज जल्द इसको काबू करना जो था वो बहुत ज़रूरी था। और उसके लिए ज़रूरी था कि इसको फैलने न दिया जाए और सख्त तरीन इक़दाम लिए जाएँ। जहाँ से भी ये सफ्तान से आ रहा है या एयरपोर्ट से आ रहा है या एहसास प्रोग्राम के तहत जो मजमे लगाए गए उनके ज़रिए आए, हमें बिल्कुल सख्त इक़दाम लेने थे ताकि ये न फैले। अब ये फैल चुका है, अब आप यहाँ पे करते रहें स्मार्ट, वहाँ पे करते रहें स्मार्ट। मुझे लगता है कि ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। और लियाकत साहब, आपका आखिरी जुमला प्लीज। देखिए, गुज़िश्ता 10 दिनों से बलूचिस्तान में कोविड के केसेस जो है उसमें डिक्लाइन नजर आ रही है। जून के पहले हफ्ते में हमारे जो फुल टेस्ट हमने कंडक्ट किए उसका 31% वो पॉजिटिव आया। सेकेंड वीक में ये 28%, थर्ड वीक में 24% और लास्ट है उसमें 18.6% कुल कंडक्टेड टेस्ट के जो है पॉजिटिव आए हैं, जिसमें वाज़ेह डिक्लाइन नजर आ रही है। पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में फ्लो था उसके एवरेज में भी ऑलमोस्ट 40% डिक्लाइन है, पेशेंट भी वहाँ पे कम जा रहे हैं। फर्टिलिटी रेट जो है बलूचिस्तान में जो हमारे कन्फर्म वेबल केसेस हैं जो सिम्पटोमेटिक बुनियाद पे जो बात वाकई हुए मिला के
दोनों जो है 2% रही है। मैं पिछला 10 दिन से मीडिया को यही रिपोर्ट कर रहा हूँ, एक खुशखबरी भी सुना रहा हूँ, एक नवीद मौजूद है कि बलूचिस्तान में जो है केसेस में जो है इस वक्त डिक्लाइन है, और उम्मीद है कि हम ये कर रहे हैं कि अवाम अगर SOPs पे अमल दरामद करती है तो जुलाई में ये मजीद केसेस जो है कम होना शुरू हो जाएंगे। राइट, लियाकत साहब तो ऑप्टिमिस्टिक है कि केसेस में डिक्लाइन है। नाजरीन, दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस। तमाम हजरात का शुक्रिया, सेनेटर मोहसिन अजीज, जनाब ताज हैदर और जनाब लियाकत शाहबानी। सी यू अगेन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।